शनिवार दोपहर दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित सृजनी सभागार में जिला स्तरीय औद्योगिक समन्वय बैठक हुई। बैठक में तृणमूल श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रीताव्रत बनर्जी, राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के चेयरमैन कवि दत्ता, जिला मजिस्ट्रेट पन्नावलम एस, पुलिस आयुक्त सुनील चौधरी, प्रशासनिक बोर्ड की अध्यक्ष अनिंदिता मुखर्जी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में पश्चिम बर्धमान जिले के छोटे, माध्यम एवं लघु कारखानों के अधिकारियों की भागीदारी रही। तृणमूल श्रमिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें संदेश दिया कि यदि कोई नेता किसी अनैतिक कार्य में संलिप्त है तो इसकी सूचना सीधे प्रशासनिक अधिकारियों को दे। दुर्गापुर में गठित नए कोर में यदि कोई अनैतिक कार्य करता है तो इसकी सूचना मुझे दे। এই প্রসেসটা একটা মানে সবাইভাবে মিলিতভাবে চেষ্টা করলে এর সুফল পাওয়া যাবে। দাদা আপনি একজনের নাম বললেন পঙ্কজ রায় সরকার, তার বিরুদ্ধে কি কোনো নির্দিষ্ট না, আমি এটা নামটা এই জন্য বললাম যে উনি আইএনটিটিউসির কেউ নন, উনি পার্টি করেন আমাদের পার্টির, কিন্তু আইএনটিটিউসির সঙ্গে ওনার কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকে আমায় বলেছেন, আমি সেই কারণে এখানে যেহেতু সবাই আছেন আমি ক্লারিফাই করে দিলাম যে এই যে মানে উনি তো আইএনটিটিউসির সঙ্গে যুক্ত নন। এবং এটাও ধরুন এই যে এই 12 জন, যে 12 জনের নাম ঘোষণা হয়েছে আমাকে নিয়ে, আপাতত দুর্গাপুরের ক্ষেত্রে মানে আনটিল ফার্দার অ্যানাউন্সমেন্ট, আমরা কমিটি এক্সপ্যান্ড করার আগে অবধি এই 12 জনই আপাতত আইএনটিটিউসির কাজকর্ম দেখবেন। এবং এটা আমি আবার বলছি, আমি যাদেরকে পাবলিকলি বলেছি যে এদের মধ্যে কেউ আমাকে বাদ দিয়ে যদি কোনো নিয়োগের দাবি করেন, অনৈতিক দাবি করেন, আমাকে জানান, জেলা প্রশাসনকে জানান। এমনকি আমিও যদি কোনো কারখানাকে বলি যে নিয়োগ করতে হবে, আমার 5টা নাম আছে, বা অন্য কোনো অনৈতিক দাবি করি, স্ট্রেট আমার নামে ডিএম এবং সিপি সাহেবকে কমপ্লেন করব। গ্রাফাইটে আপনারা সবাই জানেন যে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।